آج حکومتی اتحاد اور تحریک انصاف کے درمیان جاری مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہوا، جس میں آخر کار تحریک انصاف نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کر ہی دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے لیٹر ہیڈ پر پیش کیے گئے مطالبات میں چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 کمیشن آف انکوائری تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کمیشن کے ججز کی تعیناتی بھی تحریک انصاف کی رضامندی سے 7 روز میں کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پہلا کمیشن 9 مئی کو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سے متعلق انکوائری کرے اور دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کرے اور اسلام آباد میں مظاہرین پر فائرنگ اور طاقت کے استعمال کا حکم دینے والوں کی شناخت کرے۔ تحریری مطالبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت سمیت سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا سزاؤں کی معطلی کے احکامات جاری کریں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے میڈیا سینسرشپ، انٹرنیٹ کی بندش اور دیگر کئی مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں۔ اب ان مطالبات کا کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، مگر ایک بات جو سب کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کا انجام کچھ بھی ہو، مگر ایک بات طے شدہ ہے کہ قانونی معاملات اپنے وقت کے مطابق آگے ضرور بڑھتے رہیں گے۔ جی ہاں، سانحہ 9 مئی کے سب سے بڑے مقدمے کا بھی باقاعدہ ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز GHQ کے حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور 4 عینی شاہدین کے بیانات قلم بند ہوئے۔ ان گواہان نے ملزمان کی نشاندہی کر دی۔ یہی وہ کیس ہے جس میں ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلے گا اور یہ طے ہوگا کہ ماسٹر مائنڈ کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلایا جائے۔ اگر شواہد بانی PTI کی طرف گئے تو پھر یہ مذاکرات تحریک انصاف کے کسی کام نہیں آئیں گے اور قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی کل سنایا جانا ہے۔ آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ اس فیصلے سے بھی کئی لوگوں کی خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ ایک طرف PTI کے گرد قانونی شکنجہ سخت ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنی مثبت طرز سیاست سے طلبہ کے دل جیتنے روزانہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کا رخ کر لیتی ہے، میرٹ پر اسکالرشپ دیتی ہیں اور تاکید کرتی ہیں کہ اگر طلبہ یہ مانتے ہیں کہ انہیں اسکالرشپس میرٹ پر مل رہے ہیں تو وہ بھی وعدہ کریں کہ ووٹ دیتے وقت وہ بھی میرٹ کا خیال رکھیں گے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں کہتی ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں، ان کا ایک ہی موقف ہے کہ آئندہ ووٹ دیتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کس جماعت نے عوام کی خدمت کی اور کس نے ملک میں انتشار پھیلایا۔ مریم نواز اگر اسی ڈگر پر چلتی رہی نا تو وہ دن دور نہیں جب ہماری یوتھ نوسر بازوں کے بہکاوے سے نکل آئے گی اور میرٹ کا مطالبہ کرنے والی نسل خود بھی میرٹ پر ووٹ دے گی۔ ایک طرف پنجاب ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں جہاں دن رات بچوں کی صحت اور تعلیم پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ سے زیادہ ایک ماں بن کر بچوں کو گلے لگاتی ہیں اور انہیں حوصلہ دیتی ہیں کہ آگے بڑھو، ان کی ماں ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں سے خوشخبریاں کم اور بدخبریاں زیادہ آتی ہیں۔ تازہ ترین بدخبری بلکہ انتہائی نچلے درجے کی بدخبری یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بڑے اپنے بچوں کا دودھ پی گئے ہیں۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا میں عالمی اداروں کی فنڈنگ سے بچوں کے دودھ کا پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کا نام ہے بے نظیر نشو و نما پروگرام۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنے اس پروگرام کا آڈٹ کرایا تو رپورٹ میں 80 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں ان بے قاعدگیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ورلڈ فوڈ پروگرام کو خیبر پختونخوا میں معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں عملے کی تنخواہوں میں بھی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کارکنوں کو دی گئی تنخواہوں کی رسیدیں فراہم نہیں کی گئیں، جبکہ محکمے نے ادائیگیوں کی پوری قیمت ورلڈ فوڈ پروگرام اور بے نظیر نشو و نما پروگرام دونوں سے وصول کر لی ہے۔ قابل شرم بات یہ ہے کہ اب اس پروگرام کا انتظام KP حکومت سے لے کر NGOs کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں کرپشن کی، جہاں مفت میں ملنے والے اپنے ہی غریب بچوں کے دودھ پروگرام میں بھی دہاڑ جاتی ہے۔ جن کے شر سے اپنے ہی بچوں کا دودھ تک محفوظ نہ ہو وہ بھلا توشہ خانہ کے تحائف اور 190 ملین پاؤنڈ کیسے چھوڑتے؟ اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نئی سوچ سے خوشحالی کا راستہ اپنائیں۔
छोटे खानदान की तश्कील मुमकिन बनाएं। खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीका जात अपनाएं। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा अपनाकर खुशहाल घराने और सेहतमंद माशरे की तश्कील मुमकिन बनाएं। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकाकार के बारे में जानने के लिए करीबी फैमिली हेल्थ सेंटर, हेल्थ क्लिनिक तशरीफ लाएं। नस्लों की खुशहाली का अहद करें एक साथ। आज ही करें खानदानी मनसूबाबंदी की बात। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं। अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा साथ दे रहे हैं जी रजा हारून साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हमायूं मेहमन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हमायूं मेहमन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ सर हमेशा की तरह मैं आपसे करूँगी। ये जो आप लोगों की मुज़ाकराती कमेटीज़ की मुलाकात हुई है और फॉर्मली हुई है, अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो लिख करके उनको दे दिया है, लेकिन वो चार्टर ऑफ डिमांड से कहीं ज़्यादा ढेर सारी डिमांड्स थी, 20-22 नकात थे। लेकिन उसके ऊपर जो फौरी तौर पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया ना थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई होप कि आपने रीड बिटवीन द लाइंस जैसे कहते हैं ना, कि आपने भांप लिया होगा कि हुकूमत तो अभी से ही इनकारी है, और वो जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बातें की हैं, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं, डैमेजेस के बारे में आपने नहीं बताया है, कितने लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए। ये दिस इज जस्ट वन सच एग्जाम्पल। बाकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं हुकूमत ने, वो आपको इन राइटिंग विद इन 7 days दे देंगे, तो सर फिर ना ही समझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई थिंक आपको ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि यू आर अ स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना इंट्रो स्टार्ट किया है, यू साउंडेड मोर लाइक अ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्कर देन एन एंकर। ठीक है, अगर आप अगर मरियम नवाज साहिबा मैरिट की बात करती हैं, जो कि मैरिट उनके करीब से नहीं गुजरा कभी ना, वो आई एम श्योर वो बहुत अच्छी बात है कि वो तलबा को स्कॉलरशिप दे रही है। आई लाइक दैट थिंग, लेकिन वो बाज़ एहसास महरूमी होती है तो उस बेसिस पे। लेकिन ये वो तलबात होंगे, इनके माँ बाप वो होंगे जिन्होंने सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया होगा 8 फरवरी को। लेकिन द वे आई एम सॉरी, मैं द वे यू हैव स्टार्टेड एंड द वे यू हैव conducted your intro, I totally disagree with the way you have done it, and I think कि आपको ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब और ऑनरेबल रजा हारून साहब के साथ मिल के प्रोग्राम करें, and I will quit this thing. Thank you very much जी। हमायूं मेमन साहब, आपका मौक़िफ़ तो मैंने खुलेआम लिया है और खुले दिल से लिया है। मैंने एक रिपोर्टिंग की, फैक्ट्स दिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप भाग गए हैं। आप चैलेंज करते, मुझसे बहस करते, मुझे तो पता ही नहीं था मेमन साहब आप इतने डरपोक निकल आएंगे। मतलब आपने तो आगे से रिएक्शन भी नहीं सुना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, हम ले रहे थे, उसके ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं था। लेकिन यही इसी किस्म का काम जिस तरह का आप इन प्रोग्राम्स में करते हैं, पीटीआई इसी किस्म का काम पार्लियामेंट में करती है, फिर सेनेट में करती है, हाईजैक करती है। अपनी बात पूरी बोली जाती है, जब हुकूमत की बात आती है करने की, जब पीपल्स पार्टी की बात आती है करने की, जब एमक्यूएम की बात आती है करने की, तो हुल्लड़बाजी करते हैं, वॉकआउट करते हैं।
اپنے حق میں بات کرنے والے صحافیوں کو نہ صرف تمغے دیے جاتے ہیں، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن میری جو فیکٹ پر رپورٹنگ ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوا ہے ہمایوں میمن صاحب کہ آپ اتنے ڈر گئے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو آپ کی حکومت نے بچوں کا دودھ پی لیا ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے بحث نہیں کر پائے اور آپ نے شو کو کوئٹ کر دیا. اینی ویز آئی اسٹل کیپ یور پکچر ہیئر کہ اگر آپ کا چینج آف مائنڈ ہو اور اگر آپ کے اندر اتنی دلیل اور ہمت دینے کی آپ کے اندر وہ پوٹینشیل آئے تو آپ اس شو کے اندر واپس جوائن کر سکتے ہیں. آئی گو ٹو رضا ہارون صاحب. رضا ہارون صاحب، یہ جو بات آج مذاکراتی کمیٹی کے بعد سامنے آئی ہے، جس طرح سے ایک لسٹ آف مطالبات جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیے انہوں نے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلسٹک ہے، وہ جائز ہیں؟ مطلب اس میں تو انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کی ہوئی، اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہسپتال کے اندر کتنے جو لوگ بیمار ہیں یا جو زخمی آئے تھے 24 سے 26 نومبر کے بیچ میں، 27 نومبر کے بیچ میں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ فائنڈنگز کی جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو انہوں نے ایک بڑا ہی اپنی طرف سے چالاکی کھیلی، جس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، کہ 9 مئی جو سانحہ ہوا، اس کے اوپر جو جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے اوپر کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی وہ جو بانی پی ٹی آئی کو جو اریسٹ کیا گیا ہے نا 9 مئی کے چکر میں، اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے. تو ڈو یو تھنک سو کہ دیز مطالبات آر ایون ریئلسٹک؟ سب سے پہلے تو میرے ہمایوں صاحب اگر پروگرام میں بیٹھتے تو بہت اچھا ہوتا. ہی از ون آف دا گڈ اینڈ ڈیسنٹ اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی. ہمیشہ ان کے ساتھ جب پروگرام کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. ان کو رکنا چاہیے تھا، ان کو بات کرنی چاہیے. آپ کا جو بھی انٹرو ہو یا آپ کی کوئی بھی رائے ہو یا میری بھی کوئی بھی رائے ہو، پارٹی کا موقع ضرور ان کو بیان کرنا چاہیے تھا. آئی ہوپ ہی وہ آ جاتے ہیں واپس پروگرام میں تو اچھا ہو. جہاں تک آج کی ڈیمانڈز کے تعلق ہے، حکومت سے چیک کر رہے ہوں کہ کیا بولنا ہے، کہ بچوں کے دودھ کے اوپر جو اتنا بڑا غبن ہوا ہے کیا بولنا ہے. ہو سکتا ہے وہ کے پی کے حکومت سے یہ چیک کر رہے ہوں کہ گنڈا پور صاحب آپ نے کوئی لیپ ٹاپ دینے ہیں، کوئی آپ نے اسکالرشپس دینی ہے، کچھ چیک کر رہے ہوں گے. مطلب آئی کمپلیٹلی آلسو انڈرسٹینڈ کہ جو سینیٹر صاحب ہیں وہ بیچارے کیا بولیں گے. نہیں تو ریکویسٹ ہوگی آپ کے اسٹاف سے کہ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ آئیں پروگرام میں واپس. جہاں تک بات ہے کہ ڈیمانڈز، دیکھیں ڈیمانڈز تو ان کی مرضی ہے نا، وہ چاند تارے مانگ لیں، وہ تو ان کو مانگنے دیں. اب جو انہوں نے بات کی، اب گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جواب دے. بہت ساری چیزیں اس میں یقیناً ایسی ہیں جو کہ کمیشن کے دائرے اختیار میں ہوں گی بھی نہیں. اور اگر جو میں نے وہ ڈیمانڈز پڑھی ہیں، اگر اس پہ ڈیمانڈ پہ کوئی کمیشن بن بھی گیا تو 5 سال تو لگ جائیں گے. اس کو اتنی چیزیں جمع کرنے میں تو 5 سال لگ جائیں گے. جبکہ کوشچن جو ہے وہ بہت سمپل ہونے چاہیے کمیشن کے لیے. ٹی او آرز بہت سمپل ہونے چاہیے. جہاں تک معاملہ ہے، میرا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ، جہاں تک معاملہ رہا ہے 9 مئی کا، تو 9 مئی پہ کسی بھی طرح کا کوئی کمیشن بنانا، یہ میری ذاتی رائے ہے، وہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے معاملات مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں. ملٹری عدالت سے سزائیں ہو چکی ہیں، اے ٹی سی سے سزائیں ہو چکی ہیں، اور وہاں مقدمات پہ تحقیق اور ڈیبیٹ اور اس پہ جو جرا ہوتی ہے بہت سی مکمل ہو چکی ہے. اب فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے. اور پھر سپریم کورٹ میں 9 مئی کے حوالے سے جو ایشو تھا ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا، وہ بھی جاری اور ساری ہے. تو ایسے میں آپ ایک جوڈیشل کمیشن کی پیرلل باڈی کھڑی کر کے ان تمام کارروائیوں کو پاز یا سسپینڈ نہیں کر سکتے. نمبر ایک بات، نیال بھائی بیٹھے ہوئے قانون دان ہیں، اس میں زیادہ بہتر بتائیں گے. اس پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک باڈی کھڑی کر دیں اور یہ تمام کارروائی ہو. دوسری بات، رہائی کا اس طرح ڈیمانڈ کرنا، مطلب فیڈرل گورنمنٹ ہیز گاٹ نو ڈومین یا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے پروونشل گورنمنٹس پہ. 2 پارٹیاں بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہوں اور وہ تیسری کو جو ہے فریق کو ہدایت جاری کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا. ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ضمانتیں ہو نہیں سکتی، ایگزیکٹو آرڈر سے رہائی ہو نہیں سکتی. سیدھا 3 لفظ لکھ دیتے نا وہاں پہ، بجائے اتنا لمبا چوڑا. اس میں لکھتے NRO، یہ چاہیے ختم. باقی ساری وہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے اس پر بات ہو سکتی تھی، لیکن NRO انہوں نے لکھا نہیں ہے، NRO مانگ لیا. ایگزیکٹو یہ اس کا ڈومین نہیں ہے. باقی رہ گئی بات ان کی، دیکھیں جو انہوں نے لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے، مجھے تو تھوڑا سا اس میں دکھ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی ٹیم میں بھی اچھے قانون دان لوگ بیٹھے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے دستخط کیے ہیں، جیسے علی ظفر صاحب ہیں، سینئر لوگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے اسپیکر ہیں. ان کو اپنی جب وہ ڈیمانڈ خود بھی آج گھر جا کے پڑھیں گے تو ان کو افسوس ہوگا کہ یار یہ ہم نے اتنا سارا کیا لکھ دیا. لیکن بہرحال چلیں ٹھیک ہے، یہ تنقید کرنے کے بعد بھی ان کا حق تھا نا. ہم نے مانگا تھا
पार्टी ने, गवर्नमेंट ने मांगा था लिख के दे दो, फरीक ने, तो उन्होंने लिख के दे दिया। फरीक दो, फरीक अव्वल जो गवर्नमेंट है उसकी ये भरपूर जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, बल्कि चूंकि अब लिखत में तहरीर में एक चीज आ चुकी है, तो जिस चीज को रद्द करना है उसको तहरीर में करे और रीजनिंग के साथ करे और भरपूर और मुदल्लल जवाब। हुकूमत का तो इमीडिएट रिएक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गया था रजा साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपको पोटेंशियल क्या लग रहा है कि जी सर सॉरी मैं मिस कर गया, आपका सवाल क्या? मैं कह रही हूँ कि हुकूमत ने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रद्दमल तो दे दिया था रजा हारून साहब, लेकिन आपको पोटेंशियल क्या लग रहा है? दिस वाज द थर्ड राउंड एंड आफ्टर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द थर्ड राउंड, जिस तरीके से वो एक सीरीज ऑफ फरमाइश आई है, तो वो तो हुकूमत कह रही है कि भाई हम लिख करके दे देंगे, इतना वायबल तो है नहीं, तो इसमें से क्या बात मानी जाएगी? व्हाट इज द पोटेंशियल? आई डोंट थिंक सो कोई पोटेंशियली, लेकिन हैविंग सेड दैट वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना करें, लिख कर दें और इसी तरीके से हर पॉइंट की पॉइंट वाइज जवाब दें, लेकिन मुज़ाकरात के प्रोसेस को सस्पेंड ना करें। इस मुज़ाकरात को जारी रहना है। ये ना गवर्नमेंट का मसला है इनिश, ना ये पीटीआई का मसला है। ये इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए और इस मुल्क की सियासत, पार्लिमान, जमहूरियत, हुकूमत साजी, रियासत के मामलात, इन सब को आगे चलाने के लिए इस मुज़ाकरात का जारी रहना बहुत जरूरी है। तो डिबेट करें, एक दूसरे से मुतालबात करें, रद्द करें, लेकिन व्हाट आई वुड से कि ये मुज़ाकरात इज गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, इसको जारी रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। निहाल हाशमी साहब, अब ये जो इन्होंने 22 मांगे की हैं आपसे रफली, इन 22 मांगों में से वो एक दो तो शायद मिल ही जाए। वो क्या कहते हैं, मुज़ाकरात के अंदर जो फॉर्मूला चलता है, कुछ लो कुछ दो, तो फिर देना क्या है? क्या दो ही देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, ये तो ज्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं, मगर हम और आप अपने तजुर्बे और तज्जिए की बुनियाद पे, जैसे अभी रजा भाई ने कहा, हम सिर्फ अपने नुक्ता नज़र को बयान कर सकते हैं, क्योंकि फुल्ली मैंडेटेड है जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है। उन बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, सीजन लोग हैं, इरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग हैं, तो दे नो हाउ टू गो एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव टू गो। जहाँ तक रह गया, चले शुक्र है कि उन्होंने फाइनली अपने कोई रिटर्न मुतालबात कर दिए। मैं एक बात समझता हूँ, वैसे वर्किंग जैसे होता है ना एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि ये सारे मुकदमात अभी जेर समाअत है। कुछ मुकदमात एटीसी में है, कुछ मिलिट्री कोर्ट में है, इवन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी है जो जेर समाअत है। तो जब कोई मुकदमा जेर समाअत होता है, तो आपको पता है कि तीन जो हमारी इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं गवर्नमेंट की, फंक्शनरीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो जुडिशरी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी है और हम किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकते। और हमने हमेशा कोशिश किया और एहतराम करेंगे अदालती जजमेंट्स की। आपको याद होगा जो मियाँ साहब की जो भी जजमेंट आई, उस पर भी हमने एहतराम किया, हमारे फॉर आई या हमारे अगेंस्ट आए, और हमें रिलीफ भी अदालत से लेना। ये हो नहीं सकता है कि आप एक केस फाइल करें और फिर उसमें एविडेंस चल जाए और उसके बाद फिर उसको आप विड्रॉ कर लें। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबिलिटीज में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जो मुकदमात वाली मामलात है वो अपने आप को डिविएट कर रहे हैं या अपने कारकुनों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके लिए एक लिप सर्विस है। इसके सबके पीछे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक सियासी कारकुन नहीं है। वो एक सेलिब्रिटी तो हो सकते हैं, मगर बड़ी खुदगर्जी की सियासत करते हैं। जेल जाना और जेल में रहना और जेल से अपने चीजों को आगे लाना, ये तो एक नॉर्मल सी चीजें होती है, आपको बहुत सीखने को मिलता है। मगर ही इज डेस्परेट टू गो आउट ऑफ द जेल। उन्हें चाहिए कि एक तरफ तो आप अपने वकीलों को कहते हैं कि हम मुकदमात लड़ेंगे, दूसरी तरफ आप अपनी मुज़ाकराती टीम को कहते हैं कि खान साहब को रिलीज कर दो। अब कमीशन का एक जो सवाल होता है, कमीशन बनाने के कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कवायद हैं, कोई इशू है जहाँ पे कोई चीज इबाम में होता है, मुहकम होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, वहां पे कमीशन बनाया जाता है हिडन चीजों को बाहर करने के लिए। आपने, हमने, पूरे पाकिस्तान ने क्या, पूरे दुनिया ने उन सारे वाकयात को देखे हैं जो इमरान खान साहब के गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के वक्त रूनुमा हुए, और जो कुछ 9 मई को रूनुमा हुआ, या जो अभी जो हालिया उनके 26 नवंबर का धरना था उसमें जो कुछ रूनुमा हुआ, ये सब लोगों ने देखा है।
ٹیلی ویژن کے آنکھوں نے, ایون سوشل میڈیا نے بالکل میراتھن اس کو چلایا, تو لوگوں نے تو اسی دن ججمنٹ دے دیا تھا کہ کہاں پہ وہ 250 لاشیں, کہاں پہ وہ ہزاروں زخمی جو ہیں, کہاں پہ وہ ہزاروں مسنگ. تو وہ تو ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آئینہ کی طرح صاف ہے کہ جتنا ان کے یوٹیوبرز نے, بلاگرز نے, ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے جس طرح سے بڑھا چڑھا کے کہا, اس کے آدھا میں کہتا ہوں 5% ہی بتا دیں, 5%. چلو ان زخمیوں کو تو بتا دینا جناب کہ کون سے زخمی تھے, کہاں کون ڈیٹین تھے. دیکھیے کچھ لوگ لائے گئے تھے اسلام آباد ATC کورٹ, وہاں ان کو بیل دیا گیا, پھر گرفتار کر لیا, ریکارڈ کی بات. مگر جو یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं. अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर. अस्सलाम वालेकुम जी. ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं. निहाल हाशमी साहब है मेरे साथ मौजूद, नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद. रज़ा हारून साहब है मेरे साथ मौजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. दोनों मानों का साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. PTI से सेनेटर हमायूं महमद साहब हमारे साथ चंद मिनटों के लिए बने थे, लेकिन क्योंकि उनको हमारा इंट्रो पसंद नहीं आया, उनको वो 22 लगा, तो इसलिए वो डर के भाग गए हैं. तो अब PTI नहीं आ पाई, फिलहाल तो नहीं है. एनीवेज जी, अच्छा रज़ा हारून साहब, एक और चीज, और बल्कि इनफैक्ट जी निहाल भाई, जी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं हुकूमत से भी और मुज़ाकराती टीम से भी कहना चाहता हूं, अगर इनके ये मुतालबात आपने मान लेना है तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को पहले तय करें. दूसरी बात, हमें और 2 कमीशन बनानी चाहिए. एक कमीशन 2014 के धरने के हवाले से बनाना चाहिए, उनके सारे किरदारों के हवाले से, उस वक्त में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कितना नुकसान हुआ, चाइनीज प्रेसिडेंट के आमद के हवाले से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ. और दूसरा कमीशन बनना चाहिए उन जजों के हवाले की जिसकी वजह से आज 10 साल बाद भी हम कीमत अदा कर रहे हैं कि साकिब निसार साहब का क्या किरदार था और उनके सारे टीम का, आसिफ सईद खोसा का क्या किरदार था, एजाजुल हसन का क्या किरदार था. तो अगर कमीशन बनाना तो पाकिस्तान को अगर आप लाइन लाइट में लाना तो चूज एंड पिक नहीं हो सकता है. फिर आपने सबसे पहले वो चीज को जड़ में जाना होगा, कॉज ऑफ एक्शन देखना होगा कि ये क्या होता रहा है 2014 से हमारे मुल्क के साथ. उसके लिए कमीशन बनाएं. बिल्कुल देखना होगा निहाल हाशमी साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस वक्त मुज़ाकरात करना वक्त की जरूरत है फॉर पाकिस्तान, फॉर वननेस ऑफ पाकिस्तान. और अगर इसमें से एक फरीक जो कि इस सूरत में PTI है, और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती या कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं माना जाता, तो वो हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे इन मुज़ाकरात से बैकआउट करने के लिए. तो ऐसे में मुज़ाकरात का आगे चलना बहुत डाइसी हो जाएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, दोनों हजरात को. निहाल भाई मेरे साथ जरा रहिएगा. अब देखिए आज सियासी चाल क्या खेली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि बानी जो है PTI के, उन्होंने क्या सियासी चाल खेली कि चंद दिनों पहले कोई जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब की बेसिकली गंडापुर साहब से, उस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल थे क्योंकि वो गंडापुर साहब के साथ थे. वो मुलाकात बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से हुई थी. इतना बड़ा, इतना सीरियस इशू सिक्योरिटी का KPK में चल रहा है, लेकिन उस मुलाकात को आज बानी PTI ने इस तासुर दे करके सहाफियों को बताया जैसे कि एवरीथिंग इज फाइन,
सब ओके हो गया है, बहुत जल्दी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। और फिर हमने देखा कि थोड़े टाइम पर कुछ ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग जरा बैकफुट पर गए होंगे कि भाई ये क्या, ये तो एक डील का तासुर आ रहा है। बेसिकली इतने सीरियस इशू को जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड था, उसको बानी पीटीआई ने अपनी सियासत की नजर कर दिया। अब ऐसे लोगों के साथ आप मुज़ाकरात कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके तो ट्रस्ट इशू है ना, ट्रस्ट डेफिसिट तो रहेगा अपनी जगह पे। देखिए, ये इसको कहते हैं फैक्ट को कंसील करके प्रोपेगेंडा, इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन। ये देखिए, मैंने आपको कहा जैसे कि वो एक खुदगर्जी सियासत कर रहे हैं या किरदार अदा कर रहे हैं। अपने आप को फैसलाबाद का घंटा घर ना बना के सारे रास्ते मुड़ करके घंटे घर पे आ जाते हैं, हर बात आकर के उन पे खत्म हो, हर बात उनकी रिहाई पे खत्म हो। तो भाई, जब आप सियासत में आए थे, ईमानदारी की बात करने के लिए आए थे, तो ना करते ना बेईमानी, ना 190 मिलियन जो पाउंड है उसके साथ ना करते खिलवाड़, ना करते तोशाखाना, ना करते लोगों को जलाओ घर, ना नौजवानों को बदतमीज बनाते। देखिए, आपने जो बोया है आपने वही काटना है। ना बड़ी बड़ी बातें जाके अमेरिका में करते कि हम एयर कंडीशन निकाल देंगे, पंखा निकाल देंगे जेल में और इनको रुलाऊंगा और फिक्स करूंगा। आप पाकिस्तानी कौम को रुलाया, आपने पूरे पाकिस्तानी कौम को रुलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी पार्टी से कम एक कल्ट है जो सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, और पाकिस्तान माइनस हो गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े इश्यूज हैं, उसको माइनस करके सिर्फ अगर आप पीटीआई उसके मुज़ाकरात और इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, मुझे भी ना बुलाया कीजिए। पाकिस्तान के लोगों का, पीटीवी के वक्त का ज़ाया है। एक आदमी जेल में है, उसका मामला होना चाहिए अदालत से और वकीलों के साथ। वो अपने वकीलों के साथ मुज़ाकरात करे, वो अदालत में केस की पैरवी करे। अगर उनको आईन और कानून समझता है कि वो बेकसूर है और उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो उनको बरी कर दिया जाएगा। और अगर बनता है तो फिर कोई भी कानून से बालातर नहीं है। रजा साहब, you people are dealing with the cult. How to deal with the cult? Specifically कि जब आर्मी चीफ के हवाले से एक ऐसी मुलाकात जो कि सिक्योरिटी के ऊपर बेस की है, उसकी टाइमिंग देखें, किस टाइम पर उसको इस्तेमाल करते हैं बानी पीटीआई, किस तरीके से उसको सहाफियों के सामने पेश करते हैं। और अभी इसी प्रोग्राम में जो हुमायूं मेमन साहब भागे हैं, ये अपनी तरफ के जो सहाफी थे, जो कि जिनके सामने ये बानी पीटीआई ने सारी बातें की है, उसके ऊपर उनको कोई एहतजाज नहीं हुआ क्योंकि झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तो आप इन लोगों के साथ मुज़ाकरात में कैसे बैठ जाएंगे? मैं इसके बावजूद देखिए, आज जिन्होंने बात की मैंने भी देखी, और मुझे समझ में नहीं आया कि इतने अरसे का उनका नैरेटिव था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, जो उन्होंने पब्लिकली भी जिसका इजहार किया। पहले अमेरिका था, फिर फना, फिर टिमका, फिर फौज, फिर जनरल बाजवा, ये सब चीजें हमने सुनी। सारी उनकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी की बुनियाद थी जो उनको मिली, वो वजह थी उन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोकल लीडर की हैसियत से वो सामने है। अब आज जो वो बात कर रहे हैं कि वो, मुझे पता भी नहीं कि वो दुरुस्त है कि नहीं। अभी तक तो देखे ना, ये तो खुद खुशी वाली बात है ना, अखपल बंदोबस्त कहते हैं ना, पर जितना मैंने सुना है ये तो अखपल बंदोबस्त है निहाल भाई। मतलब मैं ही मुलाकात हुई है, मैं ही बता रहा हूँ और मैं ही खुश हूँ। तो जब तक सामने वाला जिस फरीक से मुलाकात हुई है वो इस मुलाकात को ऑन नहीं करता या इसको ऑफिशियल नहीं बनाता, उस वक्त तक इस मुलाकात पे खुश होना मैं समझता हूँ उन लीडर की बहुत बड़ी नाकामी है, जिन्होंने ये सारे 2 साल सिर्फ इस काम पे लगाए, लोगों को उकसाने में। सोशल मीडिया पे उन्होंने, अभी 2 रोज पहले की उनकी ट्विटर पे पोस्ट देख लें आप, किस तरह उन्होंने मुखातिब किया है इदारे के सरबराह को, वजीर आजम को। अभी 2 रोज पहले की तो बात है, तो 2 रोज में सिर्फ एक हेलो हाय के अंदर अगर वो बंदा इतना मतलब नीचे जा सकता है, तो उनके फॉलोअर्स को सोचना चाहिए कि ये हमारा लीडर, ये हमारा जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, ये हमारे बानी, ये हमारा वजीर आला, ये हमें क्या सिखाते रहे। आप तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते रहे ना, आप तो सारा वक्त ये कहते रहे कि हम बात उनसे करेंगे जिन्होंने हमारे साथ ये मसला किया है। आप तो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते रहे। आप तो न्यूट्रल, जिन लोगों को न्यूट्रल को आप पता नहीं क्या क्या कहते रहे। आज आपका वो सारा 2 साल का अगर आप ये पीरियड से उनमें मुख्तलिफ आप निकालेंगी, क्लिप्स निकालेंगी, तो ये बड़ा फनी हो जाएगा उनका। एक हेलो आए, सलाम दुआ पे खुश हो जाना। तो ये तो फिर पूरा का पूरा मामला, इसका मतलब ये था कि जी मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो कह रहे थे कि भाई आए मुझसे, वो कह रहे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगो, मुझे पहली वाली मोहब्बत चाहिए। तो ये उनके अपने लिए, देखिए 3-4 बातें विनीश जो इस दौरान हुई हैं, वो पीटीआई के लिए, उनके दोस्तों के लिए बहुत डैमेजिंग है। नंबर 1 जो आज ये बात की है। नंबर 2,
یہ ان کا جو بیانیہ تھا کہ جی امریکہ سے کال آ جائے، یار امریکہ سے کال آنے کا مطلب ہے کہ آپ پوٹینشلی اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان کے. یہ ہمایوں محمد امریکہ صاحب سے چلے گئے رضا بھائی یہاں سے شو سے، ورنہ تو مطلب یہ جو زخموں پر ان کے مزید نمک چھڑکا جاتا، کیونکہ کال ان کو تو خیر کوئی نہیں آئی ہے، وہ تو آس ہی لگائے بیٹھے ہیں، لیکن انوائٹ آیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو تقریب حلف برداری کا. جی وہ تو نمبر ملاتے ہوں گے نا، کال کے آگے سے جواب آتا ہوگا نا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، وہ ہو گئی جو ہونی تھی. تو میں دوسری بات یہ کر ذرا رہا تھا اس رات سے بھی پردہ اٹھائیے رضا بھائی کہ یہ کیا فن ہے کہ جہاں کال آنی تھی، جو انوائٹ کے انتظار میں ترس رہے تھے، رستے میں راہیں بچھائے بیٹھے تھے پی ٹی آئی والے، یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا راستہ چلے گی نا، وہ تو بلاول بھٹو کے پاس چلیں گے. میں اتنا بڑا سبق ہے، میں نے بڑا اوورسیز کام کیا ہے، میں اس لیے میں جانتا ہوں کہ اتنا بڑا سبق ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ان کی ریچ کو، ان کے انفلوئنس کو. اتنا انفلوئنس نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنی زیادہ سب کی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ ان کو آکسفورڈ کا چانسلر بنانے چلے تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے والا، پتہ نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی، اور پتہ چلا وہاں تو امیدواروں کی فہرست میں بھی نام نہیں. اسی طریقے سے یہاں سے تاکہ جی ایک کال آئے گی اور وہ وہاں سے انویٹیشن آئے گا، پھر پوری فیملی کو یہاں سے بھیجنا پڑ جائے گا اور تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ انویٹیشن نہیں آئی. یہ امبیرسمنٹ کریٹ کرتے ہیں اپنے، اور وہ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ امبیرس ہوتے نہیں. دیکھیں نا کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ سائفر کا سارا معاملہ جو ڈرا کے بتایا گیا تھا وہ یہی تھا نا کہ امریکہ سرکار جو ہے اس نے فلاں کو میسج کیا اور فلاں نے آگے ووٹ اپنا کانفیڈنس کرا دیا. ایبسولوٹلی ناٹ تھا اس وقت. وہ بھی خیر ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا، ریاست کو امریکہ کو نہیں کہا تھا. آج ایبسولوٹلی ناٹ کا سفر جو ہے ٹرولی یورز میں آگے تبدیل ہو گیا، یورز اوبیڈینٹلی میرے لائق کوئی خدمت. یہ ہمارا اگر یہ ایسا لیڈر، افسوس کے ساتھ کہ بہرحال پی ٹی آئی کی ایک پاپولیرٹی ہے، تو اگر ان کے لیڈر اتنا کمپرومائز ہے کہ وہ ایک کال پہ رہا ہونے کا خواہش مند ہے امریکہ کی، تو اگر کل کو لیٹ سپوز ہائپوتھیٹیکلی وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ کتنا کمپرومائز ہوگا امریکہ کے سامنے. ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا وزیر اعظم امریکہ کا احسان مند ہے. نیال بھائی بیٹھے ہیں، وینیش نیال بھائی میری بات سے اگری کریں گے. ہم اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں بندہ جو ہے وہ تھانے میں بند ہو گیا ہے، نیال بھائی فون کر دیتے ہیں، کبھی ہم کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے. اب جو بندہ ہمارے کہنے سے چھوٹتا ہے وہ میرا اور نیال بھائی کا کتنا احسان مند رہتا ہے، ساری عمر شکریہ ادا کرتا ہے. تو یہی حال ہے نا آپ کا. اگر آپ ایک کال پہ رہا ہونے کے خواہش مند ہیں، کسی این آر او کی ڈیل کے ذریعے رہا ہونے کے خواہش مند ہیں، تو پھر آپ تو کمپرومائز لیڈر ہیں. پھر تو وہ بات نہیں ہے جس کی پروپیگیشن ہوتی ہے آپ کے لیے، پھر تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رائی کا پہاڑ ثابت ہیں. ایبسولوٹلی نہال ہاشمی صاحب میرٹ پر اسکالرشپ دے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. آ جاتے ہیں آپ کے فیوریٹ ٹاپک کے اوپر بھی، جہاں بلاول بھٹو کو انویٹیشنز آ رہے ہیں، وہیں پہ مریم نواز صاحبہ بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ پرفارمنس دے رہی ہیں، اور جو انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا بنایا ہے، جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں ان کی جو بھی ابھی پرفارمنس رہی ہے، کبھی کسی شہر جا رہی ہے، کبھی کسی یونیورسٹی جا رہی ہے، وہ یوتھ کے اوپر فوکس کر رہی ہیں، ان گنت انقلابی انہوں نے منصوبے دے دیے ہیں. مریم نواز آپ کو لگتا ہے کہ ایک گیم چینجر ثابت ہوں گی؟ دیکھیے بینش، مریم از آلریڈی اے گیم چینجر. جب یہ سب باتیں آپ کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک چیز گھوم رہا تھا کہ مغرب نے پہلے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں، ہم بہت سارے قدغن لگاتے ہیں اپنے عورتوں پہ. اور اسی دوران جب محترمہ بے نظیر بھٹو بن کے آئی پاکستان کی وزیر اعظم تو ایک کافی بہتر امیج بلٹ ہوا، اور پھر یہ سمجھا گیا کہ شاید اب پھر سے کوئی اثرات ہمارے یہاں اس طرح سے پروگریسو نہیں ہے، اور ہمارے معاشرہ، مشرق، اسلام، ہمارے مذہب کو سب کو انہوں نے ایک طرح. مگر جب اب مریم دوبارہ آئی ہیں اور وہ ایمرج کر رہی ہیں تو مجھے ایک بہت زیادہ میکنگ اینڈ ہسٹری ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم بھی پاکستان سے ہم نے عورتوں کو دیا، وزیر اعلیٰ بھی ہم بنا رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی آصفہ بھی آ گئی، لیڈ کر رہی ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر جو میں نے آج کل 2-3 دنوں میں دیکھا کہ مریم جب گلے لگا رہی تھی اور جس طرح سے لڑکیاں والہانہ ان سے مل رہی تھی، تو اس میں مجھے کئی مریم، کئی بے نظیر، کئی آصفہ، کئی کلثوم نواز، کئی رانا لیاقت علی خان، کئی فاطمہ جناح نظر آئیں. اور یہ ایک بہت شاندار اور تابناک چیز ہے. اس میں سے ایک لوگ نکلیں گے جب 2047 میں پاکستان اپنا 7 سالہ جشن منا رہا ہوگا، تو ان میں سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں
जो पाकिस्तान की सियासत के उफक पे होंगी, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में अपना लोहा मनवा चुकी होंगी, और पाकिस्तान उस वक्त यकीनन एक बड़ा खुशहाल और खुशाइंदा, क्योंकि जिस कौम और जिस मुल्क में औरतों को बड़ा उनका असल मुकाम दिया जाता है, तो उनको फिर कोई पीछे नहीं रख सकता। एक साजिश के तहत सदियों से एक चीज चलता रहा है कि हमारी औरतों को हमने एम्पावर नहीं किया, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम ने वो मशल उठा लिया है, और वो जब तक उनके जान में जान होगा उसको लेके चलेंगे। शी इज मेकिंग हिस्ट्री। और वो एक और बात भी साबित करेंगे कि सिर्फ वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी वो सलाहियत है खिदमत का, उनके अंदर भी वो क्वालिटी है कि वो किसी जनरेशन को लीड कर सकती हैं। और सर्विंग सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करी, वो कहती हैं कि दाखला तुम लो, फीस मैं भरूंगी। वो कहते हैं कि मोबाइल अस्पताल बना दो। वो कहती है कि बच्चियों को आला मनसब पे जाना चाहिए, बच्चियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनके लिए सवारी का इंतजाम होना चाहिए। तो वो जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि तुम अच्छी माँ दो, मैं अच्छी कौम दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप अच्छी पंजाब को माँ मिल गई है। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब को वाकई में मरियम नवाज की सूरत में माँ मिल गई। रजा हारून साहब, कितनी अजीब बात है। अब ये जैसे निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं, हम मरियम नवाज के बारे में बात कर रहे हैं, बिलावल के बारे में बात कर रहे हैं, एक उनकी फ्यूचर प्लानर भी मिल गई है। ओके, नोटेड सर। तो रजा हारून साहब, मैं ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कितना ही अच्छा होता कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ अच्छा हो रहा होता, वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल को सीरियसली एड्रेस किया जा रहा होता, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा होता। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बुरी खबरें आ रही हैं, बच्चों के दूध तक पी गए हैं, बच्चों के दूध का ख्याल नहीं रखा। उधर कोई करोड़ों रुपए का गबन है, करोड़ों रुपए की करप्शन है। मतलब एक ही पाकिस्तान में इतनी एक्सट्रीम किस्म की परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है। एक तरफ लॉन्चेस हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी है, पॉजिटिविटी है, दूसरी तरफ इंतशार है, नफरत है, हुल्लड़बाजी है, ब्लैकमेलिंग है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि खास तौर पे ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इदारा जो है वो पूरे मुल्क में फूड सप्लीमेंट्स का काम करता है, वो मीट के अंदर सप्लीमेंट देता है, वो दूध के और ये किन के लिए होता है? ये उन गरीब बच्चों के लिए होता है जिनके वालिदैन उनको भरपूर ग़िज़ाई जो अशिया होती है वो मुहैया नहीं कर सकते। तो वो ग़िज़ाइयत जो महरूमी होती है उसको ये सप्लीमेंट के जरिए प्रोवाइड करते हैं। ये सप्लीमेंट्री फूड होता है सारा का सारा, और ये उन बच्चों के लिए होता है जो जिन पे ये होता है कि भाई ये स्टंटिंग और उसका शिकार होंगे, वेस्टिंग का शिकार होंगे, मतलब इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि इनको खुराक सही नहीं मिली। और फिनिश ये उनके लिए टारगेटेड होता है उन खवातीन के जो प्रेगनेंसी में होती हैं और जिन्हें खुराक नहीं मिल रही होती, ये उनके लिए होता है। तो इसमें गबन करना या इसमें कोताही करना या इसके अंदर जो है वो इस प्रोग्राम से जस्ट टू पॉइंट टू पॉन्डर एंड टू रिमाइंड यू, उसका नाम था बेनजीर नशर-ओ-नुमा प्रोग्राम। जी सर। यस, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है ना, मुझे ये क्योंकि मैंने इनके साथ थोड़ा काम किया इसलिए मुझे पता है कि इनकी टारगेटिंग है वो उन बच्चों की तरफ है जिनकी नशो-नमा ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, और ग़िज़ा में भी वो फूड सप्लीमेंट नहीं होता जो ये मुहैया करते हैं, स्पेशल होता है बड़ा। और उन प्रेग्नेंट हमारी जो खवातीन के लिए होता है जिनको ना पीने का साफ पानी मिल रहा हो, ना ग़िज़ा मिल रही हो प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार होते हैं। तो ये उनके लिए टारगेटेड होता है। तो ये अपने सूबे के साथ, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के साथ, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने गबन कर दिया 80 करोड़ रुपए, आपने उन बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिया। आपने उन खवातीन को जो माँ बनने वाली थी, जिनको ये सप्लीमेंट जाना था फूड की शक्ल में, दूध की शक्ल में, आपने महरूम करके आइंदा आने वाली नस्लों को पता नहीं कितने बच्चों के साथ आपने जुल्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा, ये तो न सिर्फ जुर्म है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है कि आपने जो है वो आने वाली नस्लों बच्चों के ऊपर जुल्म कर दिया। तो आई डोंट नो क्या डिटेल्स क्या है, मैंने कहा अखबार में पढ़ा है, लेकिन ये तो इस पे तो बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करेंगे जब खुर्रम में आग लगी हुई हो और वहां पे दहशत गर्दी हो रही हो, आग और खून की होली खेली जा रही हो, उस वक्त वहां का वजीर आला तय ये करता है कि मैंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ आ जाता है। तो फिर इन लोगों से आप क्या उम्मीद रखती हैं कि ये अपने सूबे के अंदर इस तरह के जो फलाई काम हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को की बका, उनकी सेहत को महफूज करने वाले काम, उस पर तवज्जो दे रहे होंगे? तो ये मुजरिमाना गफलत है, ये गुनाह कबीरा है।
आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको भी पता है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो निहाल हाशमी साहब फिर बैक टू इट, उनके साथ एंगेजमेंट किसी भी लेवल पर, फॉर मैटर फॉर एनीथिंग, क्यों, कैसे? देखिए बिनिश, आपको मैं एक चीज याद कराता चलूं कि जब 2018 में और 2013 में जब हुकूमत इलेक्शन हुई तो वहाँ पे हमारी जमात भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, और हम सब मिल मिला के हुकूमत बना सकते थे, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई, मेजोरिटी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जमहूरियत को और अवामी मैंडेट को और जमहूरी रिवायत को बरकरार रखते हुए उनको दावत दे दिया और कि आए आप, और इसी चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि 1000 वोट मिला हो, 1 करोड़ वोट मिला हो, अगर किसी वोटर ने वहां वोट दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उनके रिजल्ट को ऐलान किया है, वो वहां के रिजल्ट को तो मानते हैं, मगर हमारे रिजल्ट को मानने में उनको कतगन लग जाती है। तो हम ये समझते हैं अगर ना होता, देखिए जरदारी साहब ने और हमारी पार्टी ने मिलके और मोहतरमा ने जब सीओडी साइन किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर बाद में 18 अमेंडमेंट को खत्म किया गया, 8 अमेंडमेंट को, तो आप देखें बड़ा आसान होता है किसी भी गवर्नमेंट को गिरा देना, टॉपल कर देना और गवर्नर राज लगा देना, मगर हम एहतराम करते हैं वहाँ के लोगों का, वहाँ के सियासी निज़ाम का, वहाँ के वोटर्स का, और हम ये समझते हैं कि जब किसी जमात को लोग मैंडेट देते हैं तो उसका बुनियादी चीज होता है कि हमारी जिंदगियों में बेहतरी लाया जाए, पैसा भी देते हैं टैक्स की शक्ल में कि हमारी सड़कें अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, तालीम का निज़ाम अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, हमारी रोजगार के मौके बेहतर हो, हमारे घर सिक्योर हो। एक भी चीज नहीं, उनके फंड कहाँ जा रहे हैं? केपी के फंड जा रहे हैं इमरान खान की प्रमोशन के लिए, यूट्यूबर्स को इंगेज करें, पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तान के जो हॉस्टाइल कंट्रीज है, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहां पे लॉबिस्ट पैदा करना, वहां से बैठ करके खा वो पाकिस्तान के जितने भी बड़े दुश्मन हो वहां से पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तान के दारुल खुलाफा पे हमला करने के लिए क्रेन लेके आना, सरकारी मुलाजिम लेके आना, सरकारी गाड़ियां लेके आना, वहां पे स्टैंड करना, उसके सारे खराजात के जो जिम्मे पैसे लगते हैं वो केपी की हुकूमत दे रही है। केपी की हुकूमत के पास जो पैसा है वो अमानत है वहां के लोगों की कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाए, उनके बच्चों को पोलियो ना हो, उनके बच्चे फाका कशी में मजबूर ना हो, मैल नरिश ना हो, आपाज ना हो, बहरे ना हो, नाबीना ना हो। मगर जो अमल है, जो हारून ने कहा कि आप फूड सप्लीमेंट्री में जब ये करते मैल नरिश बच्चे होंगे, उनको पोलियो हो जाएगा, उनकी तालीम जीरो पे हो जाएगी, आप कौन सी कैडर पैदा करना चाह रहे हैं? जो इस काबिल आप जाहिल कौम पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जबकि वहां के बच्चों में बहुत अच्छे हुनरमंदी है, बहुत ज़हीन बच्चे हैं जो फाइट बैक करना चाहते हैं, मगर उनको रहनुमाई चाहिए, उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो सियासी जमातों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर करें। इसीलिए हम लोग मंसूर के साथ आते हैं कि हम अगर आएंगे तो अगले 5 साल आपको ये फैसिलिटेट करेंगे, ये खिदमत करेंगे। मैं समझता हूं कि अब केपी के लोगों को और केपी में बैठे हुए जो असेंबली में मेंबरान हैं उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी याद होती है। जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है वो अपने एमपीएस को मजबूर करें कि हमने वोट आपको इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ इमरान खान की बात करें, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें या हमारे फंड को मिसयूज करें, बल्कि हमने फंड इसलिए दिया है कि आप हमारी जिंदगियों में बेहतरी लेके आए और वो एमपीएस को करें। और एमपीएस का काम है कि वो अपनी हुकूमत को पाबंद करे कि ये क्या कर रहे हैं आप। और पाकिस्तान देखें, उनकी लॉ एंड ऑर्डर भी बदतरीन है। जैसे रजा ने कहा कि पारा चनार में लोग फाका कशी पे मजबूर है, लॉ एंड ऑर्डर बदतरीन, और ये यहाँ पे इस्लामाबाद में चढ़ाई करने पे लगे हुए हैं। उनका जो स्पोक्स पर्सन है उसका एक ही काम है, वो ये नहीं बताता है कि केपी में क्या तरक्की हुई है, केपी के एजुकेशन का मेयार क्या है, केपी के हॉस्पिटल्स का मेयार क्या है, केपी में रोजगार के कितने मौके हैं। वो हर वक्त बैठ करके खान साहब की बात कर रहा होगा। इस्लामाबाद के जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा हुकूमत जो एक गिरी हुई माशी निजाम को खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी पे आ रहा है, उसको गिराने के चक्कर में है कि जितनी एफर्ट्स हो रही है, आज एससीओ कॉन्फ्रेंस भी जा रहा है, D8 में हम जा रहे हैं, हम सारे खारजा पॉलिसी को बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हैं, मगर उनके कान पे जू ही नहीं देख रहा है कि जनाब हम आपके सूबों को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई इसमें भी यही था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि ये मुल्क उनके बगैर नहीं चल सकता। हम ये देख रहे हैं
اور دیکھا ہے کہ ملک ان کے بغیر چل نہیں بلکہ دوڑ رہا ہے. ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ پروگرام اور سیدھی پروگرام ان کے بغیر نہیں چل سکتا, تو الحمدللہ یہ پروگرام بھی ان کے بغیر چل سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم منڈے کو ملاقات کریں گے. فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त.